ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल रो अन्य एक नुआ वीडियो को आपण माननको स्वागत। हमें पूर्व वीडियो रे आलोचना करिथिले 30 गोटी एमसीक्यू। आसंतु आज मध्य आलोचना करिवा ऊनविंश शताब्दी रो पत्र पत्रिका संपर्क रे 30 गोटी एमसीक्यू। पूर्वरु आपण माननको वीडियो भलो लागुथिले ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु। आपण मानकर गोटे गोटे लाइक मते प्रेरणा दबो और सांग मानकु शेयर करंतु। आपण माने लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा सहित को सांग माने मध्य पहुंचीबे। वीडियो पाइबा को चाहुथिले ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिवे। धन्यवाद। हां, आपण मानक पई गोटे अनुचिंता कंटार जंत्रणा अपेक्षा कुवचनर जंत्रणा असह्य वेदना विदारक। हाँ ना, सत कहली तो। कंटार जंत्रणा अपेक्षा कुवचनर जंत्रणा असह्य वेदना विदारक। धन्यवाद। आसंतु आलोचना करिबा ऊनविंश शताब्दीर पत्र पत्रिका संपर्क। ओडिया साहित्य रे नवजुग वार्ता प्रचार और प्रसार करिबा पई पत्र पत्रिका गुड़िकर भूमिका अतुलनीय। ओडिया साहित्य रे नवजुगर वार्ता प्रचार प्रसार करिबा पई ए पत्र पत्रिका गुड़िकर भूमिका थिला अतुलनीय। जेकोसी भाषा साहित्यर विकास रे पत्र पत्रिका जेतिकी अवदान परिलक्षित हुए राष्ट्र निर्माण रे मध्य सेतिकी गुरुत्व अनुभूत। जेकोसी भाषा साहित्य रे विकास क्षेत्र रे तार विकास क्षेत्र रे जेकोसी भाषा साहित्यर विकास क्षेत्र रे पत्र पत्रिका मानकर जेतिकी अवदान ठीक सेतिकी अवदान राष्ट्र निर्माण रे मध्य परिलक्षित। ऊनविंश शताब्दी रे केबे ऊनविंश शताब्दी रे मिशनरी मानक उद्यम रे ओडिया भाषा रे धर्म प्रचार पई पत्र पत्रिका प्रकाशित हैता। ताले ऊनविंश शताब्दी रे मिशनरी मानक चेष्टा रे बा उद्यम रे ओडिया भाषा रे धर्म प्रचार पई पत्र पत्रिका गुड़िक प्रकाशित। उद्देश्य जहा हेउना काहेकि ज्ञानारोहण, अरुणोदय, प्रबोध चंद्रिका और मिश्रणी पत्र पत्रिका गुड़िक आधुनिक ओडिया साहित्य पई प्राक प्रस्तुति रे सहायक भूमिका दै ताले आधुनिक ओडिया साहित्य पई ए मिशनरी पत्रिका गुड़िक ज्ञानारोहण, अरुणोदय, प्रबोध चंद्रिका एही मिशनरी पत्रिका गुड़िक आधुनिक ओडिया साहित्य पई प्राक प्रस्तुति रे सहायक। एशिया उद्यम रे आत्मप्रकाश करिथिबा उत्कल दीपिका 1866 ओडिया आत्म प्रतिष्ठार सुजोग सृष्टि करिथिला। देशीय उद्यम रे आत्मप्रकाश करिथिबा उत्कल दीपिका ओडिया आत्म प्रतिष्ठार सुजोग सृष्टि करिथिला। परवर्ती काल रे उत्कल मधुप, उत्कल दर्पण, संबलपुर हितैषिणी आदि बहु पत्र पत्रिका नव ओडिशार वार्ता प्रचार करिबा सहित नवीन साहित्य निर्माण रे साहाय्य करिथिला। केवल उत्कल दीपिका नुहे उत्कल मधुप, उत्कल संबलपुर हितैषिणी आदि बहु पत्र पत्रिका नव ओडिशार वार्ता प्रचार पई नवीन साहित्य निर्माण करिथिला। वार्ता प्रचार करिबा सहित नवीन साहित्य निर्माण रे साहाय्य करिथिला। क्लियर संतु प्रथम प्रश्न आलोचना करिबा। भारतर प्रथम संवाद पत्रर नाम कौन? भारतर प्रथम
ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କଣ? ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ। କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ଭାରତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟସ ହିକି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଜନ୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଧନ୍ୟ ତୁମର ସାହସ ଦୀପିକା ଲେଖୁଛ ବସି 30 ବରଷ। ଏହା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଗୃହୀତ? କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ଭ୍ରମଣ। କାହା ସମ୍ପର୍କରେ? ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେତେ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ପ୍ରକାଶ 4 ଅଗଷ୍ଟ 1866। 4 ଅଗଷ୍ଟ 1866 ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କି ପ୍ରକାରର? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କି ପ୍ରକାର ପତ୍ରିକା? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା। ପତ୍ରିକା ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ स्तंभ। ज्ञानारूण पत्रिका कौन हम? आम संजोग करवा ज्ञानारूण पत्रिका WC लेसी। पिपुलाई ए भी हम ना कैंसर सी भी हम बी आउ डी मध्य। उत्कल दीपिका कौन हम? गौरी शंकर राय। 2 रो आई 2 रो आई उत्तर कौन हम? डी हम यार उत्तर। 3 रो कौन हम? 3 रो आई भी उत्कल प्रभा चैतन्य प्रसाद राय। उत्कल साहित्य विश्वनाथ कर। परवर्ती प्रश्न आगक जा। सहकारी पत्रिकार संपादक किए? सहकार पत्रिकार संपादक किए? लक्ष्मीनारायण साहू हेउचंती सहकार पत्रिकार संपादक। परवर्ती प्रश्न सत्यवादी पत्रिकार प्रकाश काल केते? सत्यवादी केबे प्रकाशित होइतिला? सत्यवादी पत्रिका 1915। परवर्ती प्रश्न आगक जा। उत्कल साहित्य केउ प्रेस रु प्रथमे आत्म प्रकाश करिथिला? उत्कल साहित्य पत्रिका केउ प्रेस रु प्रथमे आत्म प्रकाश करिथिला? प्रेस कटकर राय प्रेस। उत्कल साहित्य कटकर राय प्रेस। परवर्ती प्रश्न आगक जा। मुकुर उपन्यास माला कहांक संपादन रे प्रकाशित होइतिला? मुकुर उपन्यास माला कहांक संपादन रे प्रकाशित होइतिला? नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हम? मुकुर माने राजचंद्र। प्रश्न स्तंभ पुणी आसिला। उत्कल दर्पण उत्कल प्रभा संबलपुर हितैषिणी उत्कल उत्कल दर्पण वैकुंठनाथ दे।
ଏହାର ବୈକଳ୍ପିକ କିଏ? ତାହେଲେ ଏକର ଆଇଭି ଏକର ଆଇଭି ଡି ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର। କଣ ହବ? ଡି ହବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଉପରକୁ ଉଠିବା 2 ର ଆଇ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ 3 ର ଓଆଇ। ସମ୍ବଲପୁର 3 ର ଓଆଇ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ 4 ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ। ये थिला 13 नंबर प्रश्न। परवर्ती प्रश्न 12 नंबर। उत्कल सभा द्वारा क्यों पत्रिका प्रकाश पाइथिला? उत्कल सभा द्वारा क्यों पत्रिका प्रकाश पाइथिला? 12 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हबो? उत्कल उत्कल सभा द्वारा उत्कल मधुप पत्रिका प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न सम्बलपुर हितैषिणी प्रथमे केउ मसीहारे आत्मप्रकाश कला? सम्बलपुर हितैषिणी प्रथमे केउ मसीहारे आत्मप्रकाश कला? केउ मसीहा? नंबर प्रश्नर उत्तर हबो सी। सी हबो यार उत्तर। 1899 1899 मसीहा। परवर्ती प्रश्न गोपीनाथ नंदଙ୍କ श्री भारत दर्पण गोपीनाथ नंदଙ୍କ श्री भारत दर्पण केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? 7 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हबो? उत्कल साहित्य। गोपीनाथ नंदଙ୍କ श्री भारत दर्पण केउ पत्रिकारे क्रमान्वये प्रकाश पाइथिला? को पत्रिकारे? उत्कल साहित्य पत्रिकारे क्रमान्वये प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न केउ पत्रिकाटी ब्राह्म धर्म प्रख्यापक? केउ पत्रिकाटी ब्राह्म धर्म प्रख्यापक? हेले नवसंवाद पत्रिकाटी ब्राह्म धर्म प्रख्यापक। परवर्ती प्रश्न आगो को जबा गोविंद रथ केउ पत्रिका संपादना करुथिले? गोविंद रथ केउ पत्रिका संपादना करुथिले? 16 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हेबो? गोविंद रथ उत्कल पुत्र। परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ वल्लभ मुद्रा यंत्रर प्रतिष्ठाता किए? जगन्नाथ वल्लभ मुद्रा यंत्रर प्रतिष्ठाता किए? वासुदेव सुढळदेव। वासुदेव सुढळदेव हेउचंती जगन्नाथ वल्लभ मुद्रा यंत्रर प्रतिष्ठाता। क्लियर? आशा करछि आपण माने बुझी पारथिबे। परवर्ती प्रश्न आगो को जिबा रामशंकर रायଙ୍କ असंपूर्ण उपन्यास सौदामिनी। रामशंकर रायଙ୍କ द्वारा रचित असंपूर्ण उपन्यासर ना देबे कोन? सौदामिनी। ए सौदामिनी उपन्यास केउ पत्रिकारे आत्मप्रकाश करथिला? रामशंकर रायଙ୍କ असंपूर्ण उपन्यास सौदामिनी केउ पत्रिकारे आत्मप्रकाश करिथिला? उत्कल मधुप को पत्रिका? सौदामिनी ताले को सौदामिनी उपन्यास केउ पत्रिकारे आत्मप्रकाश करिथिला? उत्कल मधुप। परवर्ती प्रश्न प्रथम ओडिया उपन्यास पद्ममाळी प्रथम ओडिया उपन्यास पद्ममाळी केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? केउ पत्रिका? उत्कल मधुप। पद्ममाळी को केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? उत्कल मधुप। 19 नंबर प्रश्न परवर्ती प्रश्न आगो को जिबा 20 नंबर आनंद लहरी उपन्यासमाला केउथिरे प्रकाश पाइथिला? आनंद लहरी उपन्यासमाला केउथिरे प्रकाश पाइथिला? केउथिरे प्रकाश पाइथिला? 20 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हबो? सहकार। कोठी? सहकार। आनंद लहरी उपन्यासमाला केउथिरे प्रकाश पाइथिला? सहकार पत्रिकारे प्रकाश
ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାଟି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ। ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲେ? କଣ ପଚାରିଛି? ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲେ? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲେ। କିଏ? ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ। କ୍ଲିୟର? ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ପୃଷ୍ଠମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ପୃଷ୍ଠମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ପୃଷ୍ଠମଣ୍ଡନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାର କାବ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାର କାବ୍ୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦରବାର କାବ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲଛମନିଆ ଗଳ୍ପ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲଛମନିଆ ଗଳ୍ପ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ବଦ୍ଧଦାୟିନୀ। ଲଛମନିଆ ଗଳ୍ପ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ବଦ୍ଧଦାୟିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ହେବ? ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ସମୟ କେତେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ସମୟ କେତେ? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଏ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏ ହେବ ଏହାର 1897 ରୁ 1899। 1897 ରୁ 1899। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 30 ଗୋଟି MCQ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।